Kubun party yang kami langsung kawai kuai langsung go. Kubun party yang kami tipe mata party kami langsung kawai kuai langsung go. Promoter lang le. Ang Puliawa ani Polisi Riwana, ang Kolyang Sing Bisini, Sukucharan Deverma, ang onek tim Tino IPFT wo Tongani, ang Puila 2015 ni Oktober mas sini parti IPFT kaipi. Okay, lain hanai 2016 wo ang village committee ninggai daparom ni nirbachito member tongo. Okay, bortomane ang division committee ni parti IPFT ni member no je tabuk je ubagara ni je naharmung bini ideology je kaham ini Tanzania mari no hamda goi tini kita motha party office ang tini joining kita 17 putar teye ani logi sono jabda suni totama taibo pus kangwa aigna ini borok sapre jangwa abo oni dino borok phayen para wo bormo jeng joining kita asuna hambai Maulana Hambai তিনি বৃহস্পতিবার তীব্রমথা পাঠকৃষ গণদিশা পাঠকৃষ তিনি কাইসা চিনে জয়েনিং প্রোগ্রাম আনি লগে তোমার চিনে তীব্রমথা সিনিয়র নেতা এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ব্লক অ্যাডভাইজার এবং চিনি রাজীব চাকমা এবং চিনি চিনি তীব্রমথা নেতা এবং মরুদা এবং চিনি রাজেশ দেববর্মা চিনি লগে মন্ত্রী जों তিনি চিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা বা আইপিএফটি খাইবারি बेनि नेतृत्वे তিনি 17 बुतार चिनी पार्टी सामिल होका जों তিনি খাবাই খবাই চিনি बुबाग्रान आइडियोलॉजी एवं बुबाग्रान हामजागै एवं बसकां जों थानसेके सामखाइनि बर्तमान जन लगेर फेकातिनि जों बरंनो आगामी दिन बा आरो सानाय गोबां दल चिनि जुगाजुग खायतो फाइनान बागै प्रस्तुति लायतो जों जतन बाय दरजा खोला फाइदि जों थानसेके सामखाइनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खाइनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে তোরা দিনি ব্লক দিনি ডিভিশন থেকে পুরা সিলেকশন ক্রাপ হচ্ছে বুবাগ্রা ক্রাপ जों তিপ্রাসা ক্রাপ হচ্ছে जों বুবাগ্রা ক্রাপ আউন বই जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आउन बय आगामी এই যে 44 রাইমা ভ্যালিও जों তিপ্রা মথা आरो चिनि बिसिओ आरो गोबांमा बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्तुति दंनाय जों समयनि मियाय दङ এবং समयनि त्रित्रि दाबो गोबांमा बिरोधी दलनि दाबो फाइट दङ आगामी दिनै 44 राइमावो बिरोधी सिंह उंगानि पथे आं असनो साइनाय चिनि तिनि फाइनाल सुकुचरण अब नन बसकां थाइस थाइनि कक्सान